अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा तो जरोंगे भाई बनन ono bugun kana so. Aya shagro ono tizia tasya gomaso. Allah रहमत ono do berta है gomasi. तो आया जानो समय हरकन बिशी इंटरेस्टिंग वीडियो ला आगी गई. ono bugun जानो देवान गिनी आर वीडियो सा आया go tensor full course for it. आज जल्दी बा day 6. तो जाए day 6 मध्ये ono समय दुआ वर्ड ला आगी गई. जिन्नी की present tense इन और कैंगरी सेंटेंस ले इस्तेमाल कर दे. আজাই অনর বগুনরে ইন দা হাই ভিডিও গান 4 মিনিট হবে 4-5 মিনিট অনর ভিডিও গান মুকম্মল সাইবা যাইও যদি ফেসবুক না চাইলে ইউটিউব মধ্যে রোহিঙ্গা ইংলিশ ওয়ার্ড সার্চ করি বাদে অনর চাই পারিবা তো আই শুরু করি অনর দিলা নাকি জানো টেন্সেস ফুল কোর্স ডে 6 আজ 100 দিনৰ অনর বগুন খুশি করি বাদে ডে 1 তুলনাতে চাইলে বগুন বুঝি পারিবা নইলে উদি আন চাইলে কিছু বুঝি না পারিবা তো আই আশা করি অনর বগুন চাইবা has has इबा आरा बहुत मत देखी बहुत मत लेकम मत फाई लेकी आरा नहीं देवा मगर इबार प्रॉपर माने की इबा केला इस्तेमाल होते प्रेजेंट टेंस अल्लाह जिन निकी आसे देन निकी ही हैज ए कार इता तुन अहन कार कन आसे जे हन कन जिनिस अहन आसे दी न दाहा दारा हैज अल्लाह हैज इस्तेमाल को जुमारा ही हैज ए कार या गोतो कन कार आसे ही आरा मंचला इस्तेमाल को दे मोर तंदुल्ला राइट शी हैज 2 dogs She iballayo. She ibatun has ase 2 dogs. Dua kur. Ohon ase de. Ara ohon ase din dahai de. She has 2 dogs. তো আয় আশা করি আপনারা এই পয়েন্ট ইবা বুঝি পাচ্ছ আরো আরা ডিটেইল সুন্দর করে দিন ডে বডি বডি যাইব ডে বেশি হবো এনলাইলা বুঝি তারা হ্যাভ হতে ইস্তেমাল করতে চাই হ্যাভ এর ইস্তেমাল হলে আল্লাহ ইতার আল্লাহ আর আল্লাহ দেন নাকি আই হ্যাভ आतो आसे ए बुक ओगो किताब टू रीड फरिबल्ला आतो गो किताब आसे फरिबल्ला आई हैव अ बुक टू रीड आतो गो किताब आसे फरिबल्ला दे माने इतारा दे हैव ए बिग हाउस इतारा तोकान बड्डा घर आसे दे हैव ए बिग हाउस इतारा तोकान बड्डा घर आसे तो वी हैव अहन आसे दिन दाहिदारा वी माने आरा बेशी हैव माने आसे ए माने এককান অগরে অগ এককান মিটিং আর তখন মিটিং আছে at 2 pm 2টা বাজে আর তখন মিটিং আছে 2টা বাজে তো আজালে দূর বেশি লম্বা ন করি মা ভিডিও অনব গুণ শুকরিয়া এন্ডিলা আরে ফলো করি যো ইউটিউব মধ্যে সাবস্ক্রাইব করে যো আর যেতে ভিডিও আপলোড করি অনব গুণ সামনে আইফোন তো অনরা আরগো বাইরে এই ভিডিও গান শেয়ার করে দিও অনব গুণ শুকরিয়া